belakang saya ternyata juga ada wisatawan yang beda ya. Sama ikannya teman-teman. Anginnya terlalu kenceng ya. Ternyata juga ada wisatawan yang beda ya. Sama ikannya teman-teman. Anginnya terlalu kenceng ya. My friend, yes, You come from Germany. Yes. I'm from Java. Nice. Nice to meet you. Okay, nice. Yes. Oke guys ya. Oke. Very nice. Very nice. Nomor 2. Number 2. Prabowo. Indonesia number 1. Ya. Halo guys, welcome to Banyuwangi, main city. Thank you. Yes, lovely to meet you. No, only did the words. Oh ini temennya ya, temennya Mas Bule ini ya. Dari ini ya,
Okay. Thank you guys. Okay. Okay, thank you guys. Thank you, sir.